Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akum Faisal Merraoui. Voilà une nouvelle vidéo qui concerne cette fois-ci le cours d'Yel Management 1 d'Yel premier semestre. Cette fois-ci, c'est la quatrième vidéo qui concerne les différents types de classification des entreprises. Alors c'est une suite bien sûr de la vidéo 3 sur laquelle on a vu principalement la définition de l'entreprise et ses finalités. Alors venons voir maintenant les différentes classifications des entreprises. Alors, traditionnellement, on distingue trois classifications. Il y a la première classification, c'est la classification juridique. Il y a la classification قانونية معطية بالقانون المغربي بالأساس. Il y a une deuxième classification, il y a la classification selon la nature de l'activité. Elle est appelée aussi une classification économique. Et troisièmement, la classification selon la taille, ou la aussi classification dimensionnelle, ça veut dire par dimension. Quand on a la dimension de l'entreprise, la taille de l'entreprise. Alors, on va détailler classification juridique, classification selon la nature de l'activité et classification selon la taille. بالنسبة la classification l'oulaniya, il y a la classification juridique. On distingue trois types des entreprises. Les entreprises privées, publiques et semi-publiques. Les entreprises privées, parce qu'on dit privé, c'est des entreprises, le capital dialhom détenu par des agents privés. Par exemple, tu as une entreprise ou l'anti entreprise ou l'ana une entreprise. Il y a le capital dial un agent privé, même qui est une entreprise privée. Alors, les entreprises privées au Maroc sont distinguées selon différents statuts. Premièrement, on a les entreprises individuelles. فاش كنقول les entreprises individuelles مثلا مول الحانوت عن حل كراج تحت باب دارو كيكون عنده واحد المحل خدام فيه. Alors هاد l'entreprise individuelle la responsabilité فيها elle est illimitée. نوطيو هادي مزيان فاش كنقول responsabilité illimitée ça veut dire que monsieur l'entrepreneur individuel il وقع له شي مشكل شي ديت ولا شي حاجه يقدروا يديو له تضارب يقدروا يدخلوا له ممتلكات لا بروبريتي بريفي ديالو سيدير المسؤوليه غير محدوده. هاد السيد هذا نيت الا بغى يحمي راسو شويه كيقدر يدير اون دوزيام فورم اللي سميتها ساغلو سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي اسوسيي اونيك يعني كيدير اون سوسيتي بوحديتو وفيها la responsabilité limitée. C'est-à-dire quoi la responsabilité limitée؟ يعني المسؤولية عنده محدودة. فاش كنقول المسؤولية محدودة يعني غادي يجي هذا المسيو غادي يحل ديك لا سوسيتي الا وقع له شي مشكل غادي تسيزالو لونتربريز ديالو سولمون ما غاديش ندوزو له لا بروبريتي انديفيدويل. دو ميم كاين عندنا لي سوسيتي دو بيرسون شركات الاشخاص بحال لي سوسيتي اون نون كوليكتيف سوسيتي اون نون كوليكتيف اس ان سي ou la société en commandite simple, je les dis, vous pouvez les noter, SNC ou plutôt SCS, société en commandite simple. Les sociétés de personnes, la base fait c'est que les personnes les comme associés, qui connaissent à chaque problème responsables totalement de la dette de l'entreprise. Faut que je responsable, يعني مثلا وقعنا في شي مشكل وقعنا في شي مشكل في هاد لا سوسيتي هادي شوي ديزولي وقعنا شي مشكل في هاد لا سوسيتي هادي ما غاديش نوقعوا في ان سيزي ديال لونتربريز سولمون ولكن يكون سيزي بوسيبل كيوصل حتى لي بروبريتير حتى الناس اللي عندهم هاد الشركه حتى لي زاسوسيي ديالها. الوغ ليدي دو باز هو انهم هما كيتفقوا وكيكونوا بيناتهم خدامين سوليديرمون باش انهم يردوا داك لا ديت ديال لونتربريز. Alors que la responsabilité, on peut dire elle est illimitée, غير محدودة بحال responsabilité عند l'entreprise individuelle. بالنسبة للصاغل هذه c'est une forme اللي كتكمل صاغلو. Alors صاغلو فيها associé unique, un seul associé. Cependant بالنسبة للصاغل فيها au moins deux associés. يعني على الأقل كاينين جوج ديال les associés الفوق. Tout simplement. Watsarl, c'est une société, les responsabilités FIA, elle est limitée. Dernière forme d'association et de société plutôt et d'entreprise, on parle de la société anonyme. Parce qu'on dit société anonyme, ما كنعنيش بها مجهولة, ولكن les associés ديالها يعني الشركاء ديالها
لي زاكسيونير اللي داخلين المساهمين فيها ماشي بالضروره يكونوا معروفين ولا يكونوا عارفين بعضياتهم. اللي كيهم هو الفلوس. جبتي الفلوس بزاف عندك بار كبيره، جبتي الفلوس شويه عندك البار صغيره تو سامبلومون. وهادو هما لي سوسيتي انونيم ولا ريسبونسابيلتي فيهم الي ليميتي à l'apport en capital. مثلا انا كنت شريك في واحد لا سوسيتي انونيم. مثلا لي بنك اللي عندنا في المغرب سو سون لا بلوبار دي سوسيتي انونيم. انا كنت شريك في شي بنكه وقع شي سيزي لديك البنكه ما غاديش يجيو عندي انا، يلا داكشي اللي كنت داخل به في الكابيتال ولا غادي يمشي لي، الوغ كو ما غاديش يجيو لي لداري ولا شي حاجه من هذا القبيل. الوغ ردوا البال هاد لي تيب دو سوسيتي، يا با مال دي سو تيب نقدروا ندخلوا في الوسط ديال هاد لي تيب، مي retenez ces principales typologies. Passons maintenant les entreprises publiques. Parce qu'on dit les entreprises publiques, toujours la classification juridique, je parle des entreprises dont le capital est détenu principalement par l'État. Ce sont les entreprises publiques. Parce qu'on dit les entreprises publiques, j'ai donné certains exemples, les régies, la RADEM, Régie autonome de distribution de l'eau, de Meknes, c'est une régie liée gérée par l'État. Le flux l'État, le capital est détenu par l'État, tout simplement. L'OCP, l'Office chérifiant du phosphate, le Makteb Sharif, le phosphate, c'est une industrie de l'État aussi. Qui est Royal Air Maroc, Royal Air Maroc, la RAM, c'est une entreprise publique. Qui est les entreprises nationales telles que l'ONEP et l'ONE. Alors, ADO, ce sont toujours des offices nationaux d'eau potable ou d'eau, alors que ce sont la d'électricité. Les entreprises, ce sont des entreprises qui cherchent des gains. On a l'introduction à l'économie. L'entreprise vise le gain. Des entreprises, ils visent le gain, tout simplement. La troisième typologie, ce sont les entreprises semi-publiques. Parce qu'on dit semi-public, chouïa public, chouïa privé. Walakin, la majorité du capital est détenue par l'État. يعني l'État qui détient la majorité du capital. وردوا ليها البال بزاف. Alors que هنايا في هذه الحالة إلا كانت شي entreprise عندها الكابيتال ديال الدولة مثلا 51% للفوق، هذه كتسمى سومي بيبليك. ولكن imaginez que une entreprise الكابيتال ديال l'État يلا عندها 10%. هذه ماشي سومي بيبليك. هذه لا entreprise privée. Alors فوقاش كنسميوها سومي بيبليك؟ إلا كان النص الكبير ديال الدولة من الآخر. Alors que مثلا هاد l'entreprise كتكون جيري شويه من l'État وشويه من des actionnaires اللي هما privés, tout simplement. Alors, à titre de rappel, la classification juridique regroupe les entreprises privées, publiques et semi-publiques. Passons maintenant à la classification selon la nature de l'activité. Fin de la classification aussi, on aura trois types de classification. La classification, c'est selon la nature, selon le secteur économique. Alors que هنا فاش كنهضر على secteur économique كنهضر على une même activité principale. فاش كنقول une même activité principale, on distingue quatre types de secteurs. كاين secteur primaire اللي فيه l'agriculture, la pêche, les mines, المناجم etc. Alors que مثلا فاش كنهضر على l'agriculture شي واحد اللي كيدير par exemple كيدير مطيشه او شي واحد كيدير بطاطا ولا شي واحد كيدير العنب ولا شي واحد كيدير مثلا البنانه ولا هادو كلهم دي زاكتيفيتي اللي هما agricole كندخلوهم كاملين في secteur primaire. Alors tout ce qui est lié à la nature constitue un secteur primaire. بالنسبه للسيكتور secondaire, c'est un ensemble des productions liées à l'industrie, liées à la transformation de la matière première en produit fini, tout simplement. بحال مثلا كنهضر على l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, الصناعات الغذائيه. راه كنشدو مثلا مطيشه كنردوها حك مطيشه، كنشدو مثلا الحوت كنردوه في الباطه ديال الحوت كيولي صناعي tout simplement. بالنسبه للسيكتور tertiaire, c'est un ensemble des services. كنهضروا على لي سيرفيس بحال الترونسبور، بحال l'assurance, بحال l'enseignement, بحال البنك etc. Alors ce sont des services, c'est un ensemble des activités نقدروا نقولوا intouchables, immatérielles. Et le secteur quaternaire, c'est le dernier. C'est le secteur lié à la nouvelle technologie d'information et de communication. Par exemple, quand on parle de Instagram, quand on parle de Facebook, quand on parle les jeux vidéo, alors que ce sont des nouvelles technologies d'information et de communication qui donnent
une activité principale اللي هما كيتسموا l'éthique tout simplement. Pour la deuxième classification, on parle de la classification selon la branche d'activité. بالنسبة la branche d'activité هنا un secteur فيه بزاف ديال لي برونش. alors que مثلا فاش غنهضر على agriculture راه فيها مطيشه بوحديتها وبطاطا بوحديتها ومثلا الليمون بوحديتو. alors l'idée de base هو ان غادي يكونوا عندنا les mêmes types de biens. وسطروا على هذيك نوتيو مزيان ديك même type de biens parce que فاش كنهضر على même type de biens on aura des mêmes inputs, ça veut dire les mêmes matières premières qui sont utilisées pour produire les mêmes outputs, ça veut dire les produits finis. Lorsqu'on parle d'une branche, on parle de similarité entre les produits. C'est-à-dire les produits sont similaires, sont bhal bhal. بالنسبة la troisième classification selon la nature toujours, c'est la classification selon la filière. فاش كنقول filière, هنا كيكونوا des entreprises اللي متكاملين مع بعضياتهم. كيجمعوا des activités complémentaires. فاش كنقول complémentaire بحال الشكل ديال ليكزامبل اللي كتبت لكم تما ديال لوطوموبيل كتلقى اون انتربريز كتصاوب الكابلات اون انتربريز كتصاوب الروايد اون انتربريز كتصاوب الموتور ايتترا. الوغ كو هنايا سي اون فيليير داكتيفيتي كتسمى فيليير اللي فيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي وحده كتكمل وحده tout simplement. Passons maintenant à la classification selon la taille. On distingue trois types de classification. كاين اللي هي une classification selon l'effectif. Selon l'effectif, premièrement, les TPE, vous pouvez les noter, ce sont les très et petites entreprises. اللي فيهم les 5 ديال الناس لتحت. يعني مخدم 2 الناس 3 الناس حتى 5 الناس. بحال كتلقى شي قهوه مازال شي قهوه صغيره اولا شي محلابه اولا شي انتربريز شي فيدوسيير شي يعني كونطابل عنده 2 ديال الناس والسلام. يعني هذيك كيتسموا دي تري بوتيت انتربريز. إلا كان عندنا 10 ديال لي زومبلويي لتحت ما بين 5 و 10 on parle des PE اللي هما les petites entreprises. petites entreprises المقاولات الصغرى. de même on a les moyennes entreprises. فاش كنهضر على les moyennes entreprises اولا كنهضر على المقاولة الصغرى او المتوسطة. alors les moyennes entreprises هما هنا يردوا لهم البال تا هما فيهم دو تيب. فيهم des PME, des petites et moyennes entreprises, ou فيهم des PMI. فاش كنقول PME و PMI راه فرق بيناتهم. PME مثلا شي entreprise ديال لي سيرفيس شي سونتر دابيل ولا شي حاجه من هذا القبيل. الا كان كي امبلويي ما بين 10 حتى 100 امبلويي راه داخل مع لي PME. ولكن لي PMI الشركات مثلا ديال الصناعه بحال شي شركه ديال الخياطه اولا شركه ديال شي حاجه ديال لاغرو اليمونتير شي شركه ديال الكابلاج ايتترا. الوغ شركه صناعيه ما كنسميوها موين الا كان عندها ما بين 10 و 500 امبلويي. ردوا البال هذه القضيه. الوغ entre 10 et 100 on parle d'une moyenne entreprise. Entre 10 et 500 on parle d'une petite et moyenne industrie. Pour les grandes entreprises, ce sont des entreprises qui emploient un nombre très important de salariés. C'est généralement les grandes entreprises اللي كاينين عندنا au Maroc راهم باينين كيكون عندهم بزاف ديال لي فيليير بزاف ديال لي salariés etc. On peut parler même des firmes multinationales. Les firmes multinationales ce sont des entreprises اللي هما عالميين كتلقاهم مخدمين مثلا 15000 واحد 20000 واحد 150000 واحد 270000 واحد etc. Ce sont des très grandes entreprises tout simplement. De même, la classification selon la taille, on a une deuxième classification selon le chiffre d'affaires. On a une classification bien distinguée, mais on doit savoir que le chiffre d'affaires هو رقم المعاملات ديالنا. شحال بعنا شحال هما ديال شحال المبيعات ديالنا. Et aussi la valeur ajoutée. Selon la valeur ajoutée, on parle principalement de la production moins la consommation intermédiaire. Et on peut dire que plus le chiffre d'affaires augmente, plus la valeur ajoutée augmente, plus que la taille de l'entreprise augmente aussi. Alors avec ce point-là, je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui sera concernée à l'environnement de l'entreprise. J'espère que vous avez bien maîtrisé avec moi ce cours et je vous demande de s'abonner à la chaîne YouTube, et à très bientôt. Bon courage.